nandito si Ipi. We speak English in my YouTube because John is watching. And today guys is the 11th of June and we're going to the city. Going down to the city with Marifi. She's going shopping. Yeah, it's cold today. It's winter time here. So mag-shopping si Ipi guys. Let's go guys. I'm using the truck because it's easy to drive in a truck. Automatic. Because in the city guys, so many lights, stoplight I mean, and it's so hassle if you drive a manual. So lucky Johnny let me borrow his truck. So let's go overflow. 1 hour later. Guys, niabot na me karon pa jud. Nya kabalo mo guys. Gikan sa Mariba, hingog paingunani wa jud naurot ang Marites DP. Niabot na laman mi kan nabaliktad na pe na DFO. Nana mi sa DFO guys. Yan. Sa ibabaw ring kana o. Kani dili kabalo nimo butang aning ako. Wala inana sa inyo? Wala. Okay, mag-shopping daw. Mag-shopping daw si Ipi guys ba. Wala dahil si kwarta shopping. Sa kaya ipalit ana eh. Window shopping ra guys. Na, ito man ni Mupi. So guys, we're in the toilet. Hallway. Pasulod namin sa DFO. Diri taag Ipi. Stand by. Guys, shopping na si Ipi og luggage. Okay. Larga na daw siya. Pwede gan sa sulod Pi. Dari o guess. O haring mga strand bags. 60% off. Sulod ka ta? Tanaw ka? Pwede ra ba ka mag-video na? Pwede ba ka mag-video? Pila pa? Guess mana? Ito yung black oh. Ito yung color gusto. Half price. Morning. Good about you. Is it okay to videoing? Alright, thank you. Kasi kung ano? 149. Blue? Na barato rin magani. Pila? 149. Na? Pila kilo ng bag? 420. Okay rin. Katong ito mga naikuan o gamay pakapin. O green. Pila ng gamay? 40. Protective cover. Pila ng dako? Ano po siya? 100 ra? A bigger one. Like that. That size. Yeah, that's it. She's still deciding which one. Yeah. Yeah. Ha? Ito. Pila mo na? 125. No, barato rin. Oh, pink ito. Kaduna, inana mo. Kaduna nga bag. Ang color po, imong gusto? American Tourista. Pila na? Alig-on kayo? Pero ba ito ako o guess? Para sa kuha pe. Guess. Di, lahi na siya design. Or kani ba oh. Ganahan man kaning humukon.
Wala presyo? Ah, check presyo. 169 na. 50% na biya na ipi. Inato ako alig kaning dili homo. Bali shopping iti guys. Wow! Shopping ko more. Isa man dyan mong gusto ka ni? Kada kuan ipi. 239. Mahal. Unsa na siya? American Tourista. American Tourista. Wala na diri oy. Ada pa diri pi mga American Tourista, mga mahal na na oy. Pila ka? Blue, nice color pa eh. Lagyan ko mga bag. Galibog na ka? Pila man? Pila? Uy, kana mahal na kay Samsonite. Asa nga lang? Strap, pila ilang strap? Pila ka na? Kikato akong strap eh. Pila ni kabuok? Isara ni ka ano? Isara. Pila mong kabuok? Isara, nang naputol. Okay, barato ko ang ito. Magpalit na ko. Muari pa ka balik? Kasi lagi, palit mo tadaan. Dili, pabalik. Lanta na tadaan. Yan po sila yung mga tag ipidire o. Name tag. Sama ni. Napo yung music eh. Guys, we're in Converse now. I'm looking for shoes. This one, $70. Yan. Mananay daw ba? Wala, 90 mo na o. Kana o. Lalaki na. Unisex siya na pinisila. Kwinta chinilas o. Mahala chinilas diri guys. Si Kwinta. Wala biya ko Converse pe. Wala ako kasulay Converse. Wow, sana all may taas man ka. Di po ko ano. Guys, nakapili na siya guys. Color guys. Okay, spoil daw niya yung kaugalingon. Spoil yourself, die. Spend my money. I work hard. Putol imong ulo. Yan na nga medyas daan imong gusto. Or baga. Inana nga medyas na imong isuot ana. Abrihat na ng mo ganin din ako ganay inana kapoy kay daghan kay batbaat. Basig gamay ra na nimo katong isa oh. Maglagupa ka na. Pagbayad juga nang dili pego. Wow. Ikaw kaya ni man? Sakto ka walay allowance. 41 dako kaya ng 8. Ato na kan. Idalagan. Nindot siya an. I like the colorful. Kanina? Ikaw, kamusuot. Nahuman na may dito sa Converse. So, Pinapalit guys. nakapalit na ko guys. Nakabit-bit na ko. Sa ibi, wag na
Yato mig Ali, Supre. Pagod siya napalit. O balik lang itong kuan luggage. Kaya ito man to paggawas man to guys. Di mi na magbuyod-buyod. Do good, stay classy. Forget the things that just don't matter, and you'll be happy. It might not be so perfect, but it will be worth it. That's okay. If you're true to who you are, so love me like my biggest fan. Just love me. Si Ipe kay doon din nakapilit times. Rediscover happiness. Be all that I can be. More freedom, a little less lonely. And love me. Medium day kape. And love Eh, small. me. Wala small? I can be funny. Ngita I pa can ning be small. lovely, I can be what you dream Tawang of. ako OT din Ipe But I've kay been Hermes. patient and I'm sick of waiting. Pakita pa. Maybe I just won't find love. Wow. Every time I think I met the right guy, then it turns Guys, into ara ashes. kita may cargo pants. Tagpain tira. Tagpain tira. Okay, ko ni ma? Kung lalaki man na. Said remember, do good, stay classy. Ang lalaki man na ay Things that naman. just don't matter, and you'll be happy. It might not be so Only guys, perfect, sana man na but it sleeveless. will Nagpila man na be size 5. if you're true to who you Ito are. size So 5. love me. At 5 guys oh. Tuloy daw. Biggest fan, just love me. Pangbata ko na pala ito na Ipe. Kaya ko pala niya pabata. And rediscover happiness. Be all Oh, that I mag-full can size be. eh. More Ay kung freedom, ano ngita ko ko. a little less lonely. And love Kani oh. me. Mama said, you better stay classy. Mama Exercise said, na Mama said, guys. Sa dago you iyahan. better be happy. So love me. Na kung nasa i-burn nga fat. Be like my biggest fan, just love me. Nara oh. Love me the way no one can. Rediscover Kana na pang cellphone sa be all kiwan. that I can be. Kana naan. More freedom, a little less Ha? lonely. And love me. Guys, Maripis done shopping in Cotonon. Laka, naka-shopping na si Ipe. Dato kaayo. Dugay kayong human guys. Gamay ra pag ko ako siya ha. Dako ra kayong bago. Pero gamay ra na sulod. Ya, kay gutom na si Ipe. Sig reklamo o gutom. Kaya mana pa may anak guys. Oh. Sana nga lang pe? Rivers. Kaya malantaw na siya sa sapatos. Kaya wala siya ni palit sa Converse. Wala siya ni palit sa Converse. Nantaw na siya sa sapatos na sayon ra isuot. We'll see kung na sila. Kaya dako ka na ilang Rivers dira. Rivers! Let's go in there. Guys, nanami sa Rivers. Arita sa mga sapatos dari luyo. Rivers. Sipi, lata sipi. Dako na kaayo. Bag. Hermes na makaing salina guys. Datoon. Ay na, pag music ni. Ang tawa oh. Lagambot. Lape. Ang sa imong gusto. Ay, parang lalaki man na. What's the rush? Who's calling? I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sun ray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night, the week was dragging by. I deserve a morning for myself and I.
but don't wanna burn out. Gotta stay mindful, right? Nobody's calling me, so what's the rush? Who's waiting? Who's waiting? Ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sun ray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? Go on by and take your time. The world can wait for an hour of yours we can afford. Lying in bed and locking the door. What's one morning laying up? It's sleeping on a Sunday when nobody's waiting on a call. And if we want a sun ray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world turn to Sunday when nobody's waiting on a call? And if we want a sun ray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go? Guys, nagkabalik shopping ni Ipi, oh. Wow, sana all. Ikaw, pauli na, pe. Kiss ka yung bag ni Ipi. Kasi liya sa agi, pe. Kikayon ko. Yan. So guys, manamig shopping diri sa DFO. Yan, mo try mig adto sa Kern Central. Ug na, maka-parking baka to guys. Kay mulantaw mi sa Nike. O palit no si Ipi og Nike. Ang tawa si Ipi guys, ah. Wow. Ito kita mo pinalit pe. Di makita pe. Ato rang sakyanan pagputang nimo. Asa ka mo abroad dai. Nakuha ka ni mong bag tayo. Wow, sana all. Dako ko muna sa kuha pe. Parehara? Alam. Ay, katog mo si Ipi kapag yung dugbag po. Ipi, isulod na ng imong kuan. Uli na si Ipi. Kuha to ako, Ipi. Ilain daan. Open na na. Tarungan na diag. Ang bag kay ako man to. Gani, ako warga ipagawas. Isulod na rin ako. Mura din akong napalit guys. Sapatos. O katong duha ka cycling o isa ka. Sa kaning sapatos ni mama sa ko ano. Ikaw may kapalitan na. Katurang ako ang kuan. Humanamig bahin-bahin guys. Isulod na Ipi. Bantay magaras ng ako sakyanan. Si Rado. Let's go. Guys, naanami sa Kern Central. Dali may ka alas 3 na. Alas 3 na. Unsay pa dito nimo Ipi? Arios. Pag-typical. Shopping. Diri lagi tawag pa ito ako sapatos o Williams. Na price? Stand bag pe. Tawag na ba diri imong bag? Unahan, wala pe. Wala. Tara dito ng guest oh. Wala. Ito pagin si Pikot. Wala lagi.
Lahi ilahag color. Lahi design. Naman na dito. Sa tubangan, di ba? Guys, welcome to Mariface Jewelry Shop, oh. Wallis Shop. Ang ambisyon siya, guys. Mahulog ani ka diya. Ngita mig ko Nike. Wala kaya ni gago-gago ra gumigani dire. Asa maron? About may Cairns Central. Darling, we're in Cairns Central. Unexpected. Narito ang dapita na guys. Skechers man to, di man to Nike. Spin and list na lamang pa, ah. JJ's, no? Pala dito JJ's, no? Hi guys, pauli na mi. So traffic. Na, parla. In the middle. Wow, naunsa na ni ay. Na. Oni. Dugay mo uli guys. Hapit na alas 5, tingululi ng mga tao. May trafika kayo. O na ni diha. Si Ipip gamgod. Dugay kay magkapili. Ako pasangin lan, oy. Ikaw ba nang shopping? Kana siya, oh. Kano nang gahunong. May pasanginan na Naka-stop day dito, oh. Ano ba yan? Bari po naghan ng traffic light hanay. Mo paglabang nato hadto. First time in the history. Gani di ko. Dili ta muagi yan yun ta. Dito tato sa Pikas. Mo ni guys. Basta dugay manguli. Mo ni resulta. Dugay ka irog. Murag Manila ni ka-traffic. Ayaw-yaw ni taga-bukid kay wala na anad ani guys. Wala traffic sa mo bukid. Ginoo ni. Nadya pod pero dili nani. Dili pod nani kadugaya. Murag kamang mi guys sugod hadto Cairns Central. Ito nga pa jud atong intersection. Oh my goodness. Ano man to? Sana read na ba kay? Oh, Hi red. guys. I'm home. Gabi na. I arrived at 6 o'clock here in our house and then I think I left 9 o'clock this morning. So 9 to 6 guys. Dugay kayo mag-shopping sa Ipe. So mag-haul ta, mag-quick haul ta. Wala po tong kaiping shopping kaya ako na siyang gihatod sila. Dako kay to iyang bag. Anyway, I bought dress for my niece from Target. Usara ka dress, mangita pa kog para ni sa akong pag-umangkon nga lalaking bata si Patboy. Para ni Patboy wala ko kakita ganina guys. So and maghulta sa akong gipalit sa Cotton On. I bought this ankle socks, $5 for 1, 2, 3, 4, 5 pairs. So $1 ang pares guys. Okay, and special siya. Originally $13. So nipalit ko kay mas tsara ni siya nga pagka medyas kay mubo ba, dili makita o sapatos ka dili makita. And this one, sports bra. Sa Cotton On Japan siya $20. On special $20. Pila dagway ni original ani price. Pero kani mo na kay suot og pagtrabaho ba guys. Kanang comfy ra. Walay wire, sports bra. Small, wala ni nako gisuot og di maigo na. Kinsa maigo na. And short cycling. Bike short small. Oh, medium din ni siya. Medium ni siya guys, pero pareha siya kadako sa small. On special ni Japon, $15. Dayon, duha ka ba kung ipalit like color na isa, green. Kuan man to siya murag gray. Kani $10 ni siya, dili pareha presyo pero small size ni siya guys. Daghan ni siya bulsa agka to. Karing isa, walay bulsa bisan isa. Kani dagha bulsa. Tulo ka buok kay bulsa sa kilid-kilid din ay bulsa ay zipper sa luyo. Ay zipper sa luyo. So unsa daga isulod nimo dire? Dayon sa strand bag ni palit ko og
Kani palit mas ipig luggage. Ni palit po ko ani kani guys. Kani ihukot sa imong bag ba. Kay kato akong unang pinalit sa Price Plus kay naguba guys. Natangtang. So nantaw na to glig-on man tag $10 sa strand bag. Kay kani ibakos ana imong luggage ba. Green ako ang gipili nga color kay pink man akong bag so para mailhan dayon green ug pink. And then last na akong gipalit. Ay last na akong pinalit guys. Sapatos sa Converse. Yan. Dito sa Converse. First time na akong ipalit og sapatos sa Converse guys. Nya mora na akong naganahan. Ano siya akong naganahan. Charan! Gray. Kay kanang daghan kay kag ika Paris bitaw. Aning sapatos nga gray. Any color you can wear with these shoes. May sapatos pang travel. High cut akong gipili guys kay wala lang. Ganahan ra ko sa iyang forma. And dili siya panapton guys kun murag murag leather pero I don't know. Last pair pag yun siya guys. Walay size 8. Size 7 ni siya. 7 ba ni? Murag 7 ni. So mora to akong haul. Mora to guys. Mora to ang akong pinalit. Si Ipi mo daghang gipalit kay nilugsong raman jud mig para pang shopping ni Ipi og luggage. Nang shopping na lang sad ko kay daghan kayong special. So that's it guys. Thank you for watching and see you in my next one. Bye bye.